هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. تختی نمبر 8 تنوین نون ساکن. جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن یہ برابر ہے با نون زبر بن کے. تا دو زبر تن تا نون زبر تن. تا دو زیر تین تا نون زیر تین. تا دو پیش تن تا نون پیش تن. سا دو زبر سن سا نون زبر سن. سا دو زیر سن سا نون زیر سین. سا دو پیش سن سا نون پیش سن. جیم دو زبر جن جیم نون زبر جن. جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن. جیم دو پیش جن جیم نون پیش جن. دال دو زبر دن دال نون زبر دن. دال دو زیر دن دال نون زیر دن. دال دو پیش دن دال نون پیش دن. مشق. عادن عین علی زبر عا. دال دو زبر دن عادن. سوء سین واو زبر سو. حمزہ دو زیر ان سوء. قریب قاف زبر قا. را یا زیر ری قری. با دو پیش بن قریب. فمن فا زبر فا. میم زبر من فمن. عظیم عین زبر ع. وا یا زیر غی عظیم. میم دو پیش من عظیم. کن کاف نون پیش کن. مرض میم زبر ما. را زبر را مرض. ضاد دو پیش غن مرض. رسول را زبر را. سین واو پیش سو رسول. لام دو پیش لن رسول. شیئا شین یا زبر شی. حمزہ دو زبر ان شیئا. غشاوۃ غین زیر غی. شین علی زبر شا غشا. واو زبر وا غشاوہ. تا دو پیش تن غشاوۃ. غاسق غین علی زبر غا. سین زیر سی غاسی. قاف دو زیر قن غاسق. ہدن ہا پیش بو. دال دو زبر دن ہدن.